Kansa putih sari NGO mana lun nanya pai mana. Kita semua kenaya itu officer ni yang siapa le ni gunung kerasa tunggu. Bini yang tu nyo semua saiman mana. Kita saiman kita borong sawo lun 2 lakh lun mana eko 2 lakh lun habis mana. 60,000 kita borong mana mana. 40,000 subsidi tai 1 lakh mana seng 1 lakh di sana nang nai. Bos sana nangnya pun boya kongke semua borong. Kagus nai pai mana borong login no kanya ni rang dok telang ha. Posisi kaya. Kita borong sawo login kaya mana dermas ni borong rang hab nai. Kita sini login kaya mana dermas ni borong itu ha. Sentap kono rang maya kita. Kita bos sawo bini ke rang hab kan nai. Kita tabu ke bini rang sehab ya kuku. Hab ni. Oh je ejen ni. Dah hakai khorok busuk o am sayo khorok busuk fem log jaka. Tunggu cini para se kompani no ko cini oh lemu sora sarguri awta. Aru sini se 10 sora haingan. Kita alka para no ko borok tunggu. Je o je branch ni mung dok saideman. Disari NGO ni sawo. Disari NGO. Norokai registration card dok no khobong ni. Officer thangi dok na kya. Tunggu ni sawo borok sa borok sini jak tunggu to bin lo. Ngai bong ni kok bai norok bahake khuluka dah hakai. Mane sung ননি বই সিধাই কালাইও তো দাদা কি হয়েছিল না আমরা ভুক্তভোগী দিশারি এনজিও থেকে একজন আজ থেকে 6 মাস চলছে লোনের নাম নিয়ে উনি বাড়ি বাড়ি থেকে টাকা কালেকশন করে নিয়ে যায় কিন্তু আমরা দেখলাম 5 দিন করে বলে লোন পায় 2 লাখ টাকা করে দিব কথা কইছিলেন তারপরে আমরা দেখছি এই 6 মাস চলে কিন্তু লোনের কথা নেই আরো লোকের কাছে কালেকশন করতে নিয়ে এসে আজকে ধরা পড়েছে উনি রুবিনা দেববর্মা দিশারি এনজিওতে বলে কাজ করে উনি নাকি অফিস চিনে নাকি অফিসে আমরা ফোন করলেও ফোন যায় না এবং এটা নাম্বার বোধহয় অন্য নাম্বার দিয়েছে নাকি কি জানি হয়েছে আপনারা অফিসে গেছেন নি আমরার মধ্যে যারা টাকা দিয়েছিল তারা গেছিল আমি গেছি না কিন্তু আমি 1500 টাকা দিয়েছিলাম তাকে লোনের নামে আপনি লোন পেয়েছে না 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 এখন পর্যন্ত আমরা এখানে 50-60 জন হইব আরো লোকের কাছে বলে টাকা নিছে কিন্তু এখন জানা গেছে উনি একজন কিছু কাজ টাজ করে না কিন্তু মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নিয়ে এখন আজকে এই আমার হাতে নাতে ধরছি হাতে নাতে ধরছে এখানে আমরা কি পদক্ষেপ কি আইনি ব্যবস্থা নেবে বলছি এখন পুলিশে দিলে কি ভালো হবে নাকি আমাদের একটা ইউনিট আছে দল আছে যারা আমরা টাকা দিয়েছি তিনি ননত আপনি বাকি আটকে রাখা do angka disari NGO ne samung kase khai dong angka June mas ne 3 ta gang ne khai ka ro gang ai ka bomang ka angka club mane office angka bodo wale school bus kamono ne ba disari NGO hunta angka awne pada ana kase brisen ka ne ngo samung khai jamano ka nai tong mas le khai dong ne ang khai ka angka singa do thangmani himani ne pa ta khai na do sum khalam naman ka o am sayo nang amta hake family rang tlang keboni o family ya do keboni yago position keboni yago 1800 keboni yago 800 tamni bagi saman kaisa rang aja ya lan ka pok sala mane ha ni ang pula lan pok sai dong do angka ba dan so 나도 나리 나 커미션 청네 나 바로 론 맘 패션 커미션 만나 잠깐만 근데 지금 뭐 만나 바가 뭐 시작 해 잠깐만 그 로그인 타니까 이거 또 사오 로그인 타니까 보다 아래 하다 끝나디 또 스탬프 반 띵주 다 끝나디 그렇죠 그래도 티가세 등자다 가고 오게 또 내디다 티 잭북 런 팅게 정동노 나와 보스게 앞으로 지금 로그인 타이페 버려 근데 다다 오게는 넌게 타이페가 띵주가 거잖아 3인 타가도 니 손 하고 타면 가거든요 그러니까 뭐 다로 또 너도 나 간다네 보러고 너도 나 간다네 그 지금 뭐 시작 가정 사 বুকুর দিনাই বড় কব না সিং তংমাই সারনে ফুল খাইতি গে নং যেটা রাং পয়সা যেটা নং তলাং মানে যে কামিনি লুকরক অর যে নিনে কাস্টমার হয়তোবা নিনে কর্মী নংবা সামু খাইনে রক আটকিখা তামনি বাগে আটকিখা রাং মাইনি বাগি দা বড় কা সালো তাম সুলেখা एडमिशन फॉर NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एक राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड इन बोर्ड के माध्यम से सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की रजिस्ट्रेशन चल रहा है और सीनियर सेकेंडरी कोर्स से आप चुन सकता है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। NIOS एक ऐसा एग्जामिनेशन बोर्ड है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड। तो
तो बिना देर ना करते हुए आइए, एडमिशन चल रहा है। एजुकेशनल सोसाइटी के थ्रू से हम स्टूडेंट्स की ड्रीम्स को रियलिटी में लाने का अच्छा अपॉर्चुनिटी देती है। आइए हमारे ऑफिस हायुंग एजुकेशनल सोसाइटी अगरतला।